رام فیروز حقیقتی تلخ از سرگذشت روزهای بچگیم بسیار واقعه را حکایت کردم، اما این حادثه را هرگز به یاد آوردن نمیخواهم. ولی چیکار کنم که آن مدام در نوک زبانم، شب و روز در سرم جولیدگی. از افتکار تا آن را نگویم مرا از این شکنجه خلاصی نیست. اگر گفتنش آسان می بود کایها آن را میگفتم، لیکن هر یک کار چگل انا همین خیل لیکن دارد. لیکن این واقعه یک سیر نمیگفتگی. هر سیری که آن را به کس گفتید سیر نیست. خلاص امروز من این سیر را گفته از بار گرانی که قریب چهاریک به دوش دل بیچاره‌ام برداشته گشتم خلاص میشوم. خطا و گناه هرگز وجدان آدمی را آسوده نمیگذارد. گوی برای چی رست میکنی گفته دل را خراشیدگی. من از گفتن حقیقت هرچند که بسیار تلخ است نمیترسم و شرم هم نمیکنم. عادت من همین است. همه گپ را باید گویم. اگر بعضی چیزها را نگویم آن هم بی سبب نه. یا همان واقع به گفتن نمیارزد، یعنی حقیقتی به مردم نادرکار است، و یا چنان که شیخ سعدی آورده است راستی فتنه انگیز است و ضررناک که از گفتن ناگفتن اولاتر است. قصه کوتاه آن سرگذشت ناخوشم را میگویم. به هر حال به من سبق زندگی گشته بود. اول باید گویم که دادم آن سالها حاضره بر این پیری خوشحال و چقچقی نبودند. من اگر دادم گویم شما یک مردی خوده بر این دراز و لاغر، چشمانش در کاسه‌خانه شیشتگی، کارکن، کم گپ و خیلی جدی و وزنین، حتی از حد زیاد جدی را پیش نظر آورید. این را به من بچه ها هم میگفتند. آنها همین را هم طعنه میکردند. دادت آدمی بدجهل بر این میگفتند. اما من نغز میدانم که دادم هیچگاه بدجهل نبودند. فقط کم میخندیدند، حتی که قریب نمیخندیدند. سبب کم خندیدنشان را خودم هم نمیدانم. بلکه سالهای بعد جنگ طلبات از مردمان همین خیل بود. کی میداند؟ برای نماز و روزه، برای ختنه کردن بچهشان بعضی ها را جزا میدادند که تقوی اوچم را برای آن حبس کرده بودند که در خانهشان کتاب کهنه را نگاه می‌داشتند. آن سالها دادم بیگاهی از کار صحرا دماغشان گرفتگی، خسته شلپر می‌آمدند. قباقشان را نکشوده بالای کنده هیزم امانت می‌نشستند و یک بار اوف کشیده ماندگیشان را می‌برآوردند. تا دوغاب آورده دادن اوچم به ما سوال و جواب کرده یک دو سپارش می‌دادند. بعدی دوغاب را دم کشیدن، کلندشان را گرفته به زمین روی دریچه همون می‌رفتند. در آنجا تا شام کار می‌کردند. اوچه هم میگفتند که همین یک پرچه زمین روی دریچه خانواده ما را به پا راست می‌دارد. البته من آن سالها معنی این گپ‌ها را درست نمی‌فهمیدم. اصلا چندان خرد هم نه، 12 ساله بودم. هنوز درست کلند زده نتوانم هم دیگر کارها را نغز عهده می‌کردم. کشت را آب دادن، به مالها علف آوردن، خاشاک درویدن، از کوه هیزم آوردن. حتی 2-3 بار دادرم قطعی به آسیاب جواری برده آرد کرده آمدیم. دادرم سلیم آن سالها در صنف سیوم میخوند. من علاخان گفته بعضا از خود میرفت. هر چیز را بیارند وای نغزش را میگرفت. کج و کلیپ میکشید و رسام میشوم میگفت. دویم در کیسهش انگشت یا بور، تخت سنگ‌های سر را کج و مچ خط کشیده پر میکرد. حتی صورت الاپر را در سنگ آهن قطی کند. آن صورت دیگر نمیرود. بعد الاپر را از دست دادنمان سلیم هر بار همین صورت را نشان داده به جراحت دل من نمک میپاشید. خود سلیم بچه بد نه، اما گاه گاه زومی و یکروی دارد. از بس که او خراب و لاغر و رنگ پریده است، اوچم بعضا از من راستی به وی سرشیر میدهد. گربه شوم بر این چند بار از خانه درون سرشیر خورده لبانش را لیسیده برآمدنش را دیدم. با وجود این دومچه مرود بر این گردن باریکش، کله اشکدو بر این کلانش را بزرگ داشته می‌سود است. اما کم میگوید که بینیش رو کشی جانش میبرد. قوتش نیست. پوف کنید میغلطد. روزی من و سلیم به کوه برای هیزم رفتیم. از خانه ما کوه دور نه. اگر پیاده بیبار روید 1 ساعت راه است. سگچه من الاپر هم افتان و خیزان از خفا من رفت. سگچه هنوز خرد بود. 2 ماهه یا 3 ماهه.
вақти таваллуди онро намедонем, чунки онро мо аз лойхандақи қафои идораи колхоз ёфтем. Чунон балои ҷӯлидагӣ буд, ки махлуқ будани онро дониста намешуд. ҳамсояамон Гулсумхола онро бачаи шағол бар ин гуфтанду очам ҳам ба фикри он кас шарик гаштанд. аз кадом гӯр ёфти Гурков? охир ин шағол ман нест, Салим ёфт. сони ман даромада гирифтам. аз эҳтиёт ба ин гуноҳ шарик будани додарамро гӯшзад кардам. Кӣ медонад кор оқибат чӣ ранг мегирад? ба ногоҳ ягон гап хезад, гуноҳро тақсим кардан хуб аст. аълохонӣ ва нимҷонии Салимро дар назар дошта ҷазоро сабуктар мекунанд ва ё тамоман мебахшанд. агар ин бачаи чағол бошад, шаб очааш кофта мебиёяду якта ҳам мурғ намемонад, тарсондан очам. баъд ба ҷонвари дирдил ларзистодагӣ раҳмашон омад, магар ки гуфтанд ба пеши бобот бар, ку бинанд чӣ махлуқ аст. холии Гулсум бачаи шағол гуфтанд гӯй. ман он ҷонварро бардошта ба тарафи ҳавлии бобоям довидам. Салим аз қафоям метохт. ҳавлии бобоям дур не, дар он дасти сой, пеши замини рӯи даричаамон. бобоям дар офтобрӯ ҷӯли харашонро духта менишастанд. он кас ҷонвари ёфтагиамро пасу пеш гардонид диданду гуфтанд: кучук бача ку? Ура, кучук бача. ман онро гирифта сӯи ҳавлиямон тохтам. Салим бо фиғону ҳаёҳӯ аз қафо омад, ки сагча аз они вай аст, чунки онро вай ёфт. мо аз ин хусус зуд ба сӯи муросо омадем. сагча аз ҳардуямон медонистем, ки аз ду сар онро ду ҳис карда намешавад ва ягонтаамон аз он даст намекушем. ҷое ки ба ғайр аз муросо дигар чора нест. талош бефоида буданашро мо нағз медонистем. сагбачаро дарҳол шуста покиза кардем. ало будааст. алопар ном додем. ҷонвар аз гушнагӣ қариб ба мурдан расидааст. мо аз лойдон гирифта ҷои он ки хӯрокаш диҳем, ба муқаррар кардани зоту зурриёти он машғул будем. бечора чунон ба ширу нон дарафтод, ки баъд барои алопар дар рӯи ҳавлӣ аз сангу лой хонача сохта, ба тагаш пахоли мулоим андохтему. аз болои пахол як порча пӯстак кӯҳна партофтем. ману Салим ба куҷо равем, чӣ кор кунем? Алопар ҳамроҳ буд. афтону хезон мерафт. агар бишинем мешишт, тозе метохт. баъзан аз ягон чиз хурсанд, баъзан аз рӯбарӯшавӣ ба ягон ҳайвон дар торсу ҳарос. ҳамроҳи мо алопар ҳам кам калон мешуд. як моҳ нагузашта вай одамони атрофамонро аз бегонагон фарқ мекард. агар аз ҳамсояҳо касе ё хешу табори наздик ба ҳавлӣ дароянд, якду бор аккос зада моро хабардор мекарду бас. не агар ягон одами бегона ва ё ба вай ношинос дорад, то аз хона баромада хаб шав нагӯем, ором намешуд. алопар ҳатто молҳои моро аз моли бегона фарқ мекард. ҳар бегоҳӣ чун рама омад, модага ва 4 бузи моро ҷудо шуда ба ҳавлӣ медаромаду моли сиёҳ ба сари мехаш, моли реза ба қӯтанча мерафт. агар ягонтон мол қоидаро вайрон карда ба тарафи дархона ё гӯшии ниҳолу гулзор гузаштанӣ шавад, алопар валвала сар мекард. махсусан агар ба ҳавлӣ моли бегонае дорад, то онро аз дарвоза берун наронад, алопар ором намегашт. аккосзанон баъзан тарсону ҳаросон аз қафои он мол метохт. таҳдид мекард, зорӣ менамуд, то ки зудтар аз ҳавлӣ барояд. шаби аввали як сар гӯсфанди ҳисорӣ хариданамон, саги бечора шаби дароз хоб накард, хавотир буд. гумонаш ин ки моли бегона моро фреб дода ба ҳавлӣ даромадаасту қасде дорад. нимишаб ё вақти саҳар ҳангоми хоби ғафлати мо ягон новакорие карданист. алопар ба очаам бағоят маъқул афтода буд. хусусан баъди як воқеа ғамхории он кас ба сагча афзуд. ҷонваре ки дастнигарро назарашон гирифт ва ҳар оина ҷонибдорӣ мекарданд. воқеа ин тафр рух дод. он солҳо дар деҳаи мо на электр буду, на яхдон. мо ҳатто номи яхдонро нашунида будем. не хато кардам. бибиям ҳикоя карда буданд, ки пеш аз инқилоб ва калхозӣ дар деҳа баъзе давлатмандон ва ҳавлопазон таххонаи чуқури зерзаминӣ кофта, зимистон дар он барфро ғун мекарданду аз болояш хок мекушиданд. он барф дар тобистон кам об шавад ҳам адо намегаштааст. таххонаи барфдор вазифаи яхдонро адо мекард. ба ғайр аз ин дар саратон аз болои он яхобу яхмос ҳалвою нишаста месохтанд. сари суханам чӣ буд? дар деҳаи мо он солҳо на яхдон буду, на электр. дӯкони гӯштфурӯшӣ ҳам набуд. одати мардум мо чунин аст. ҳар хонавода ягон буз ё гӯсфандро кушта, гӯшти онро хушк карда мегираду муддатҳо воситаи дегҷӯшӣ месозад. овчаам барои дам наварда хушк
шудани гӯшт, онро намак зада шабҳо шаддавор ба чӯб мегузаронданду дар шамолгоҳ меовехтанд. шабе аз шамоли сахт як лахтаи калони гӯшт канда гашта ба замин афтодааст. алопар то саҳар дар сари он пораи гӯшти ба замин афтода посбонӣ карда гурбаҳоро раҳ надодааст. саҳар очаам аз хоб хистанд. алопар дар назди гӯшти афтода фукаш ва рӯи ду пояш аз гӯшт чашм наканда менишаст. очамро дида ба назди он кас тохтааст. баъд ғингаст зада боз ба сари гӯшт рафта воқеаро фаҳмондааст. аз таҷрибаи солҳои дароз мо медонистем, ки агар алопар набошад, аз гӯшти ба замин афтодагӣ ному нишон намемонд. ҳатто баъзе гурбаҳои ганда ҷаҳида гӯштро аз тор гирифта мебурданд. алопар саги боақл буд, аммо ман беақлӣ карда онро аз даст додам. аслан аз даст доданам беақлӣ не, баръакс пионер бояд ки айнан ҳамин хел амал кунад, мегӯянд муаллимон. хайр рости гап анде ки аз ман ҳам гузашт. барои ин то ҳол виҷдонам маро гоҳу бегоҳ дар шиканҷа гирифта азоб медиҳад. ман дигар саг напарваридам. сагу сагбача гӯянд, алопар ба ёдам мерасу дар як дам вуҷудам таб мебарояд. ҳамон рӯз ману Салим арғамчину табарча гирифтему ба кӯҳ ҳезумкунӣ рафтем. алопар ҳам ҳамроҳ буд. мо ду пуштори ҳезуми хушкро баста акнун ба роҳ медаромадем, ки аз пушти ёлаи кӯҳ рамаи калхоз баромаду ду саги хирс бар ин барзанги аккозанон ба сӯи мо тохтанд. аз тарс саросема ҳарду ҳам ба як дарахти арча баромадем. бечора алопар дар бехи дарахт тарсону ларзон беҷуръатона ак карда он ду балоро пешвоз гирифт. мо бо доду фарёд чӯпонро ба ёрӣ ҷиғ задем. сагҳои рама бо фукҳои ғафсу ваҳмангези худ алопарро бӯй карда диданду аз афтикор боварӣ пайдо карданд, ки ин ҷонварак аз авлоди гург ё шағол не, ба он шӯхию бозӣ оғоз намуданд. аз ҳаракатҳояшон маълум буд, ки алопари шӯр чандон рағбати бозӣ надошт ва аз ҳазу шӯхиҳои онҳо метарсид. илоҷе ёфта канотар гурехтан мехост, аммо он ду хирси барзангӣ дуси ҳаллос зада сари роҳи вайро мегирифтанд. хайрият чӯпон расида омаду сагҳоро аз сари мо дур андохт. ману Салим аз дарахт фаромадем. ягон дуогӯятон аз таҳти дил дуо кардааст. ба шарофати дуо ин арча будааст. изҳори мамнунии марди навчии сурхрӯй айнан ба мисли минқори уқоб хамидагӣ буд. набошад исқотҳо нагазанд ҳам сахт метарсонданд. барои чӣ нагазанд? Мегазанд, гуфт Салим, ки ашки чашмашро ҳанӯз хушк нашуда буд. ман акнун пай бурдам, ки ҳангоми ҳамлаи сагон вай фарёд зада гириста будааст. барача намегазад, агар худат кордор шавӣ, гапи дигар, ё ба мол расӣ. чашми чӯпон ба алопар афтоду онро баҳ-баҳ гуфта доштанӣ шуд. аммо сагбача ниятии ӯро пай бурда дур гурехт. ҷиғ зан сагата, як бинам, хоҳиш кард вай. баъд гуфт: зоти барин. ман алопарро доштам. вай донҳояшро гиз карда таҳдидкорона ар мекарду чӯпонро наздик омадан намемонд. аммо даҳмарда ба вай эътиноӣ накарда чанг заду аз ёли алопар бардошт. сагча ғишингос заду ба ғазаб ба чӯпон дарафтод ва аз чанги ӯ раҳоӣ ёфта он сӯтар гурехт. баъд ҳимоятҷона ба назди Салим рафту кинахоҳона ба тарафи чӯпон ак задан гирифт. сагбачаро ба мо теҳ, пеши сагҳои мо калон шаванд, гуфт чӯпон ба ман хитобан бо як оҳанги омирона. худамон ҳам калон мекунем, гуфтам ман бепарво ва бо содадилии чӯпон дар дилам хандидам. ҳайф мекунӣ, саги рама миёни мардум вайрон мешавад. ӯ як панҷосумии сабзро аз кизбағлаш барода ба ман дароз кард. Не, дар кор не, гуфтам ман хиҷолат кашида. ба ман чунин намуд, ки панҷосумаро дида чашмам сиёҳӣ зад. ташвишомез ба сӯи Салим нигаристам. вай гаранг бар ин ба даҳони боз ба чӯпон менигарист. гир, ту боз дигараша меёбӣ. дар қишлоқ чӣ пур? Сагбача пур. ина ба рамаи калхоз те. ту пионер ку, шарм намедорӣ? не, ман ба шумо дигараша оварда медиҳам. беқатъият гуфтанамро худам ҳам ҳис кардам. ба панҷосума дилам кашол буд. ҳатто метарсам, ки чӯпон мабодо аз нияташ гашта онро ба киссааш андозад. ана ма гир, инро барои додарат. чӯпон ин дафъа аз ҷайбаш як 30 сумии сурхи шараққосро барда ҳамроҳи он 50 сумӣ ба кисаи ман андохт. дигар эътироз баён накардам. бихез, ту дор, ман баста мегирам. пионер бояд ки ғамхори моли давлат бошад. ман алопарро доштам. чӯпон чолокона бо чилбур онро басту ба фукаш ду ҳалқа гузаронд. сипас бо тапартупуру ғишинги сагча эътиборе надода бардошта бурд. сагча чунон вовайло бардошт,
چوپان چینگاس زده از ما مدد میخواست که من تاب آورده نتوانسته رویم رو گردوندم و خواستم گوشم رو بکری زنم، اما میسر نمیگشت، زیرا زوری الوپر از دور و دور هم به گوشم میرسید. فریاد امدادخواهانه آن از میان سالها گذشته باشد هم تا حال در گوشی من صدا میدهد و دلم را میفشارد. من آن روز از این معامله خرسند بودم. هزل نه 80 جمعه. البته پولی آن سالها بیقور بود، اما دادم روزهای ایت هم ایدی پولی گویم به ما این خیلی پولی کلان ندادند. برای افتادیم و درها به سلیم پورا تقسیم کردیم. به وی 30 سومی سرخ، به من 50 سومی سبز، رنگش قورباغه نقشین برین. ما به این پولها چیا خریدنم رو هم مصلحت کردیم. عطار آید من چنگکی ماهیداری میخرم. باز از شوفرها یک تا گوبسری رزینی میخرم. ثانی دم میکنیم به آب سای پرتفته به بالای سوار تا خودی حوض جانورسوز میروم. گفتم من نه، من به این پول قلم رنگه میخرم. ثانی چنان صورتهای کشم که دهانت کشوده مانی. نیتش رو اظهار کرد سلیم. وی 30 سومی سرخ در دست، گاه آن را از چشمش دور گاه نزدیک آورده مینگریست. بعد به مانندی بیرق به سرش بلند میبرداشت. من سوار گوبسر رزینی به آسیاب هم میروم، به هیزم هم. های کلاگرنگ، چخیل از پایان به بالا میری. آبی سوی از پایان میبرد و ثانی از آب پرد چنان گرفته میزند که خری بابام برین پرچه پرچه میشوی. و پول علاپر چیا خریدنم رو راه و راه محاکمه کردیم، اما این گفتگوزار هیچ به دلمان نمیزد. همین که به حوالی نزدیک رسیدیم، دلمان رو یک خوفی نامعلوم آهسته آهسته تومان برین زیر کردن گرفت. از وجه علاپر یک طرفی دلمان تاریک بود. علاپر به چوپان دادنت اگر دادن فهمند تو را میکشند. عاقبت سلیم خودداری کرده نتوانست و بغض دلش را کشود. برای چی؟ ما برای رحمه کلخوز دادیم. چوپان گفت که اگر در رحمه کلان شود سگ حقیقی میشود. ممکن علاپر ما یگان وقت رحمه را از حمله گرگان خلاص کند و ثانی نام برآورد. این سگ از کجا گفته پرسند نام ما را میگوید. ثانی رئیس بابا ممکن به ما تعریف نامه دهند. و مکتب آمده در پیش صف این کاری هزینه، لیکن حاضر این سیره باید به کسی نگوییم. تو با چوپان گفتی که سگچه از هر دوی من. ها، خدا دیدی به هر دوی من پول داد کو. خیر اگر این خیر باشد برای چی پول به کسی تو انداخت؟ هم تو انداخته. ثانی به هر دو تقسیم میکنند گفت. از آن که علاپر رمی کلخوز رو پاسبانی میکند، سلیم هم به وجد آمد و چنان به این گپ چسبیده گرفت که تیار بود حاضر رفته از زدن برای این کارمان شادیانه گیرد. لیکن هوشیار شو، مبادا از دهانت برآید. دادم این گپها را نقص نمیبینند. حاضر در این خصوص گپ نمیزنیم. اگر پرسند میگوییم که از پس ما به کوه رفت. ثانی چوپان داشته گرفت و انا اینو برای رحمه دهید گفت. دادیم میگوییم. پول گرفتیم نگوی، جنگ میکنه. اگر ندهد شما را از پیانری میبرند گفت میگوییم. سلیم راضی شد. از وجه پول تابم ناچار بود. پشیمان بودم که چرا پول چوپان را گرفتم. خواه ناخواه اگر روز دادم فهمند جنگ میکنند. در حوالی از ناآمدن علاپر از همه پیش بی پیر خبردار گشتند. ثانی اوچان پرسیدند. ما واقعه را چنان که مصلحت کرده بودیم گفتیم. اوچان با قهر دست افشاندند و رفتند. من برای بیبیم نگرسته درجه گناه هم را فهمیدنی خواستم. اما فکری آن کس را هرگز دانسته نمیشد. یگان آجینگی رویشان نمی جنبد. من اندکی خاطرجمع گشتم. بعضا کلان سالان را فهمیدن نمیشد. برای ارزم بر این گناهتان زمین و آسمان را به هم میزنند. از گناه کلان چشم میپوشند. شاید عجب نی دادم از این کار ما خرسند باشند. یا ممکن قهرشان آمادگیست و لیکن به خاطر رئیس بابا ما رو جنگ نکردگیستند. رئیس بابا اگر فهمند که برای سگچه ما رو جنگ کردند میگویند برای مال کلخوز یک کوچکچه‌ات رو دریغ داشتی. آدمان در جنگ جان داده خون ریختند. از بین یک ماه گذشت. دل من تمام تسکین یافت. اما ناگاه سلیم کار را رسوا کرد. همان روز من تعیینات گرفتم به آسیاب یک جوال جواری برم. ارد کرده بیارم. و سلیم فرمودند که برای مالها از لبی سایها علف دریغ دارد. دادم سحری سپارش دادند و به کار رفتم. بابایم و اوچم جواری را به خر بار کرده دادند. من به بالای خر
савора ба роҳ рафтодам. Салим ман ҳам ба усён меравам гуфта хархаша кард. очаам розӣ нашуданд. Салим ғишингоҳ зада аз паси хад равон гашт. соне аз думи ҳайвон сахт дошта кашида истоду нагузошт ки хар роҳ гардад. сарте гӯям сар надод. дар дастам химчии тар буд, дарозу борик. сахт ба сараш расондам ёнева аз алам мушт бар ин санга аз замин бардошту ба сари ман зад. хун чашма бар ин ҷорӣ шуд. очам тоқта омаду маро аз хач фурӯ рандон ба хона бурда хобонданд. ба ҷароҳат зуд намак сӯхта зер карданд. Салим ба ким куҷое гурехта рафта бо ҳамин то шом гум шуд. дадам аз кор омаданду воқеаро фаҳмида пеш аз он ки ба сари полис раванд ба бойми зинхона баронду Салимро ҷиғ занд. Салим, ой Салим, Салим. дар ин хел мавҷудҳо овози дадам монанди раъд гулдурост мезад ва аз тарафи сои акси садо медод. фурсате нагузашта Салим пайдо шуд. ҳозир ҷазоатро мебинӣ, гуфтам ҳамчун мазлуми адолатхоҳ ба андаки овози озурда. вай аз замин чашм бардошта омаду дар рӯ ба рӯи дадам гунаҳкорона истод. дадам хомӯш ба сар то пой вай нигариста барои бетамизиаш ҷавоб талаб доштанд. аммо Салим гардани дарозаш ба дарун кашида хомӯш буд. ҷазои ҳасудхор ва нобиниам ана ҳамин гӯён дар дил шодӣ кардам. ҳа гап зан. дадам суханашро аз зиҳи дандон бароварда бо ғазаб ба тарафи вай як қадам оданд. дадам моро назананд ҳам чунон ваҷоҳаташон басанда буд ки дигар он номаъқулиро такрор накунем. вай алопара ба чӯпон фурӯхт, пулаша гирифт. ногоҳон канда эълон кард Салим. нафаси ман ба дарун заду на барои дадам нигаристам, на ба тарафи Салими хоин. дубора пурсанд дадам. чӯпон аввал 50 сӯм дод, сони боз 30 сӯм. Салим суханашро ба поён нарасонда ҳаққашро бигирифт. аз падар як торсаки обдор хӯрданашро ба гумонам худаш ҳам нафаҳмида монд. нокас. дар зоти мо иғвогар набуд. ту аз куҷо ин ҳунарро ёд гирифтӣ? Салим бо фиғон аз ҳавлӣ берун рафт. чӯпон гуфт ки ту чӣ хел пионерӣ? ин сагча барои рамаи калхоз. ман худро сафед кардан хостам, вале падар гӯш кардан нахостам. ноҷинс, гум шав, афтата набинам. агар дӯстатро фурӯхта бошӣ, ягон рӯз модаратро ҳам мефурӯшӣ. падар бо рӯи ман чунон бо қаҳру нафрат нигаристанд, ки агар ин лаҳза замини зери поям кафад, рост худро ба роғи он меандохтам. ҳурмати нон, қасам ба ҷони ҷавонам, агар як не 10 торсокӣ зананд ҳам аз ин хел нигаристанашон 100 раҳ авлотар буд. чунин нигоҳи падарро ман дигар ҳаргиз надидам. то ба ҳол агар нигоҳи ҳаморӯзии он касро ба хотир орам, баданам виҷирост мезанад. баъд аз ин воқеа ман як ҳақиқати оддиро дарк кардам. табоҳкориро бо нияти нек пардапӯш кардан кори беҳуда будааст. аз ин мебарад онҳое ки мулкеро хароб карда мо онро наҷот додем, мегӯянд ки як рӯз не як рӯз рӯсиёҳӣ мекашанд.